Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal-infa' wa dhakiratu tadhkira wal ifadatu wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalala 'ala al-khair bi wajhina wa mardatihi wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat at-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa al-sayyid salihin fi darin amin. Fi kitabih Jami' at-Tirmidzi ilang qol al-khamisu utawi kang nomor 5 wa tisuna lan 90 wa salasumiatin lan 300 babu ma iku bab perkara cawang dawa pamami salat istisqa yang dalam salat istisqa njaluk udan amrih udan wa bila qala hadatsana nyaritakeun yang itu supaya ya Ibnu Musa kan dari Musa qala akhbarana wa kabarna itu supaya Abdul Razak qala akhbarana wa kabarna itu supaya Ma'mar an Zuri saking Zuri an Abbad saking Abbad ibni Tamim kan dari Tamim an Ami saking pamane Az-Zuhri Abbad an Ami saking pamane Abbad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja iku miyos medal keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi kelawan menungso dengan orang-orang yastasqi hale nyuwun siraman nyuwun udan sinten nyuwun jawah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama qulli salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim kelawan annas kemudian salat bersama mereka rakaat ini kelawan rong rakaat jahron kelawan jahron kelawan dikeraskan suaranya jahron kelawan bil qiraati kelawan bacaan fi ma in dalam rakaataini wa hawala lan malik mindah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridaahu ing selendange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridaahu ing selendange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek rida niku sing teng pundak niku rida nek sing teng mriki namine imam nek sing damel kudungan niku kutroh nek sing yang Arab damel kudung terus wonten bundere ngene ireng niku napa igal igal wa hawala ridaahu wa rafa'an ngangkat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi ing asta mulya lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengangkat kedua tangan mulia beliau wastasqa lan amrih udan nyuwun udan minta hujan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaqbala lan madhep sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaqbala lan madhep menghadap sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblat ing arah kiblat qala dawu sapa bisa wabil wabilan ing tetep ing dalem iki labab ani bin Abi Sa'id Abdullah bin Abbas wa Abi Hurairah Abu Hurairah wa Anas lan nasu abil lahmilan abil laham kalian itu dengan Amu Abbad, pamani Abbad berarti 4 atau 5 sahabat yang meriwayatkan ini mestinya banyak. Masuk salat istisqa cuma berlima kan orang banyak, tapi yang meriwayatkan itu 5 orang. Kalau ada Abu Isa wa hadisu Abdullah ibn Zaid bin Zaid hadis Hasan sahihun kang sahih Hasan niku derajatnya lebih rendah daripada sahih. Nek sahih menetapi 5 syarat ketetapan. Wa ala hadzal ing atas ikilah hadis napa salat istisqa yang kata medal terus salat jahron al amal utawi ngamalaken inda al-ilmi ing dalem mungge al-ilmu wa bilan kelawan ikilah hadis yaqulu berpendapat sebab Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad bin Muhammad Ishaq hadisnya sahih. Para ulama mujtahidin, para imam menyatakan idza shahhal hadis fa huwa madhabi. Ketika hadis itu sahih maka itu adalah mazhab saya. Makanya hadis ini diikuti oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Wasmu ammi Abbad utawi asmane pamane Abbad, nama daripada pamannya Abbad ibni Tamim huwa ya ismu ammi Abbad iku Abdullah ibnu Zaid kan tadi putrane Zaid ibni Asim kan tadi putrane Asim
Al-Mazini, apa sama Mazini. Makanya niku dikomentari oleh Abu Isa, hadis Abdullah bin Zaid hadisun hasanun sahihun. Wa bi nakala hadatsana di tangan yang kata sebab bakal akbar nama kapna sebab Sulas ibnu Sa'd bin kata ibnu Sa'd an Khalid bin Khalid ibnu Yazid kan ibnu Yazid an Sa'id bin Sa'id ibnu Abi Hilal kan ibnu Abi Hilal Yazid bin Yazid ibnu Abdullah kan ibnu Abdullah an Umair bin Umar Maula Abil Lahmi kan dari budak pemerdekaane Abil Laham. Abil Laham punya budak dimerdekakan namanya Umair. An Abil Lahmi saking Abil Laham, jadi enggak ada budak itu pulang ngaji. Wis budakku ono arek cerdas ditumbas. Le tak tuku sampean le. Juragan iki ono budak cerdas tak tuku ambek aku. Kata kaya apa? Tak jak ngaji. Bareng wis alim dimerdekakan. Masyaallah. Amal jariah yang luar biasa nih. Ada budak mestinya dikengen nyambut gawe tapi gak dikengen nyambut gawe, dikai mangan, dikengen ngaji sik diulang. Mulang dhewe niki nggih pengorbanan. Terus bareng pinter dimerdekakan. Jadi ulama, masya Allah, mulia di tekani tiang kata ngaji kabeh, masya Allah. Hebat. An Abillah misalnya Abillah, makanya nawa, seumpama wonten anak-anak keleleran teng jalan-jalan lampu merah diambil, kehidupan mereka kan berat juga, kayak budak kan berat. Kalau mangan angel sembarangan diambil. Diselamatkan, dididik bareng gede alim sampai esok khutbah, esok mulang ngaji, masyaallah. Annau sak temene Abu Laham ra'aiku mirsani ningali sapa Abu Laham melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ahjari zaiti ing dalam sandinge ahjari zait Maudi'un bil Madinah minal harrati sumiyat bidzalika li sawadi ahjariha. Piro-piro watune zaid disebut ahzar zaid karena bebatuan di tempat situ hitam. Watune ireng-ireng makanya disebut ahjar zaid. Minyak zaitun ahjar zaid. Ka'anna tuliyat bizaiti, seakan-akan napa dia batu tersebut diwarnai, diciprati, dilumuri dengan minyak zait, mengkeling. Yastaski hale nyuwun siraman sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa hal utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukniun iku wong kang ngangkat airafiu kaffaihi mukniun wong kang ngangkat yadaihi ing astolorone nggih dikaffaihi kelawan telapak mulya lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadu halin donga sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi nek donga ngangkat tangan kula Mekah Sayyid Hamid Al-Kaf nek ana santrine pas donga kok mboten ngangkat tangan beliau marah duka tunjukkan kalau kita ini butuh kepada Allah. Kalau ada sebab bisa kata kayak gini mengkene kala jauh sebab kita fi hadal hadis indah hadis an Abillah misalnya Abillah wala na'rifulan orang ngerti sapa ingsun lau ketuwe Kutaibah anin Nabi sangen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hadal hadis kejaba ing ikilah hadis al wahidah kang siji wa Umairun dawi Umair maula Abillah ni iku Maula Abil Lahmi kang dadi budak pemerdekaane Abu Laham kot rawa iku teman-teman ngriwayatna sapa Umar ani Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ing pira-pira hadis walahu lan iku tetep keduwe Umar suhbatun utawi kesahabatan sahabat di samping beliau niki enggak ada majikan. Kalau majikannya dia dibiarkan untuk mengaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi habisnya budak di muka bumi itu bukan berarti
habisnya budak di muka bumi ini berkat agama Islam. Oh, agama Islam itu agama yang tidak sesuai dengan HAM, memperjalankan perbudakan. Perbudakan itu bukan di bawah Islam. Perbudakan itu ada sejak zaman dulu. Ada sejak zaman dulu. Terus sama Islam tetap diperjalankan, tapi Rasulullah atau Islam memperjalankan sanksi-sanksi yang harus memerdekakan budak, sehingga budak sekarang sudah habis berkat sanksi-sanksi yang berupa memerdekakan budak dan janji-janji Rasulullah SAW bahwasanya orang yang memerdekakan budak itu dimerdekakan dari api neraka mulai ujung kepala sampai kaki, sehingga banyak sahabat yang berlomba-lomba atau orang-orang kaya berlomba-lomba untuk memerdekakan budak. Di samping beliau ikut ngaji kepada Rasulullah, budaknya juga dibiarkan untuk mengaji kepada Rasulullah SAW. Wabil kalau atas sana jadi tangan anak itu sebab kutip kalau kabarnya kabarnya itu sebab hatim Ibnu Ismail kan itu Ibnu Ismail Hisham bin Hisham Ibnu Ishaq kan itu Ibnu Ishaq wa utawi Hisham bin Ishaq Ibnu Abdullah wa utawi Hisham Ibnu Ishaq wa hale utawi Ishaq Ibnu Abdullah iku putrane Abdullah Ibni Kinanah tekan dari putrane Kinanah. An Abi saking babane Hisham. Kala dawuh sapa Abi Arsalan utusna Yusuf Al-Walid Ibnu Uqbah kan dari putra Uqbah wa hal utawi Al-Walid Ibnu Uqbah Amirul Madinah iku gubernur Madinah. Aku diutus ila bin Abbas maring Abdullah bin Abbas. As'alu halitakan sapa ingsun hu ing Ibnu Abbas anistisqa Rasulullah saking salat istisqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara salat istisqa-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan bertanya kepada Ibnu Abbas. Fa itu mengkonuli sawan sapa ingsun hu ing Ibnu Abbas. Faqala mengkonuli dawuh sapa Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja iku miyos medal keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabazzilan hale nganggo kelambi gelangsaran. Ngaten nggih wingi ya. Mutabazzilan memakai baju yang biasa dipakai. Aila bisan siyabal badlah tarikan siyabaz zinah, meninggalkan baju yang baik-baik, wis pokoke berpenampilan sederhana lah. Mutawadian hale wong kang tawadu, mutadarian hale wong kang DP dengan tawadu, dengan sopan, dengan akhlak, dengan mendekatkan diri kepada Allah hatta atas sehingga rawuh teko sapa Rasulullah SAW al-musalla ing panggonane salat. Falam yakhutub monggo ora khutbah sapa Rasulullah SAW khutbatakum kelawan kaya khutbah sira kabeh hadi ya ikilah khutbatakum walakin lan angin tapine lam yazal ora geser-geser sapa Rasulullah SAW fi doa ing dalam donga wa tadarru ilan dipi wa takbir lan takbir wa sallallahu Rasulullah SAW rakaat ini kelawan rakaat kama kana kaya oleh ana sapa Rasulullah SAW yusalli sapa Rasulullah SAW fil aidi ing dalam salat Id, akan tetapi takbire mboten kaya salat Id. Ngaten nggih. Kalau ada usaha bisa tahu ada sunan ada sasan kang sesuai kasih. Apabila kalau ada sana jadi tangan kita sapa Muhammad bin Nubaila kita kalau akhbarna wa kabarna kita sapa wakil wake an Sufyan saking an Hisham saking Indonesia kok kan Ibnu Ishaq Ibnu Abdullah kan Ibnu Abdullah bin Kinanah kan Ibnu Kinanah Abi saking bapakne Abdullah bin Kinanah berarti saking Kinanah. Fata kalau itu sapa Abi nahwa ing sebaran hadis wa zatal namba sapa Abi fi dalam hadis mutakhasyian, ada tambahan redaksi mutakhasyian kare
amri khusyuk. Kalau ada sahabat bisa tapi wa hadis sunan sanan kan sanan kan wa utawi gila hadis iku Paulus Syafi'i iku termasuk pendapatnya Imam Syafi'i, dibenarkan, diiyakan oleh Imam Syafi'i. Kalau ada sahabat Syafi'i isolli salah sapa wong kang salat istisqa, salat al-istisqa ilang salat istisqa nahwa salatil idaini ing sepadane salat id loro yukabbiru maca takbir sapa musolli fi rakaatil ula ing dalam rakaat kang kawitan sab'an kawan pitu. Takbir 7 kali. Wa fi tsaniyatin ing dalam rakaat kang kaping pindho khamsan hale takbir ping 5 siwa takbiratul qiyam kali siwa takbiratul ihram. Wahta jalan berpendapat sapa Imam Syafi'i bi hadis Ibni Abbas kelawan hadis Abdul bin Abbas. Wa qala dawu sapa bisa warwi lantir badakan Malik bin Malik bin Anas sing bin Anas Anas Malik bin Anas qala iku dawu sapa Malik bin Anas la yukabbiru ora maca takbir sapa musalli fi salat istisqa ing dalam salat istisqa kama yukabbiru kaya oleh takbir sapa musalli fi salatil idaini ing dalam salat id loro. Salat takbirnya tidak seperti salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini pendapat Malik bin Anas. Wa qala dawu sapa Nu'man Abu Hanifah rupane Abu Hanifah. Nah, menurut Abu Hanifah yang apa? La tusolli ora salat sapa musolli la tusolli ora disolati apa salat istisqa wala amuruhum bitahwilir ridai. Wala amuran ora perintah sama ingsun hum ing wong akeh bitahwil ridai kelawan malik atau mindah selendang walakin lan ayam tetapene yaduna donga sapa wong akeh wayar junan bali sapa wong akeh bijumlatihim kelawan jumlahe wong akeh musallun. Kalau ada sapa bisa Imam Tirmidzi khalafa nulayani sunnah nulayani sapa Abu Hanifah as-sunnata ing sunnah. Keputusan Abu Hanifah seperti ini bertentangan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhalifus sunnah. Ya Allah. Qultu ar-rajih indi. Nah, ini menurut singarang ini Imam napa? Tufatul Awadi. Qultu ar-rajih indi qaulu jumhur fa innahu lam yasbut min hadisi marfu'in sahihin sarihin annahu yukabbiru fi salatil istisqa fi rak'atil ula sab'an wa fi tsaniyati khamsan kama yukabbiru fi salatil idaini. Amma hadis Ibnu Abbas alladhi akhrajahu at-Tirmidzi wa ghairuhu falaysa bisarihin fi dhalik. Wa amma hadithu alladhi akhrajahu al-Hakim wa Darqutni wal Baihaqi faqad taqaddama faqad araftu annahu dha'ifun la yaslu lil ihtijaj wallahu ta'ala. Dan baca dulu.